রাধে রাধে বন্ধুরা। একাদশী উপলক্ষে সকালে মহাপ্রভুকে ভোগ নিবেদন করা হলো। একাদশীর ভোগ নিবেদন করা হলো। তো এখন ভোগ আরতি করা, একাদশীর আরতি করা হবে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जय मदन मोहन जय गोपीनाथ, जय मदन मोहन जय गोपीनाथ, जय श्री मदन मोहन जय श्री गोपीनाथ, जय श्री मदन मोहन जय श्री गोपीनाथ, जय गोपाला जय गोपाला, जय गोविंद जय गोपाला, जय गोपाला जय गोविंद, जय श्री जगन्नाथ जय गोविंद, जय श्री गोपाला, जय श्री नारायण जय श्री नारायण, जय श्री महाप्रभु जय गोविंद, जय श्री महाप्रभु जय श्री महाप्रभु जय श्री गोविंद, जय श्री नारायण जय श्री गोविंद, जय श्री महाप्रभु जय श्री गोविंद, जय श्री महाप्रभु जय नारायण। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल হরি বল হরি বল। ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করলাম। ভালো লাগলে চ্যানেলটির সঙ্গে লাইক শেয়ার, বেশি বেশি করে শেয়ার করুন, লাইক করুন। এই বলে আমার ভিডিওটি শেষ করলাম। রাধে রাধে।